gloire, oh Seigneur. Alléluia. Gloire, oh Seigneur. Alléluia. Koko elanzambe. Kalengo butumbi. Zambi waluse. Zambi wadinang. Alléluia. Mufidi wabadi kayabo. Alléluia. Uledi wabadi mufidi. Jésus. Wakana boye to di talalade. Alléluia. À travers le sang de Jésus, nous voici encore ce soir devant toi. Merci, sois exalté. Alléluia. Sois honoré, Seigneur. À toi seul la magnificence, la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous acclamons ta présence, Seigneur. Ok. Ah. Esprit de sagesse, Alléluia. d'intelligence, de puissance, de conseil, d'adoration. Seigneur, remplis-nous de tes qualités. Révèle-nous, inspire-nous, illumine-nous. Touche le cœur par ta parole qui est plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Ramène les cœurs à toi, Seigneur. Nous nous remettons à ta main. Tiens-les attentifs jusqu'à la fin. Qui peut prêcher ta parole? Inspire-nous, Seigneur, que Dieu disparaisse et que tu manifeste-toi puissamment dans ce lieu pour ta gloire. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Tokobeta maboko pona mokonzi na bakonzi. Bigengalena bawambele ne tochelo mugalenga Lukash. Na yebisa yo betela mokonzi maboko. Il a droit. Udu kumbana. Mukumba na bo we umwele Lukash. Abongete yo obetela ye maboko. Walu mukulama toni lelo. Po abateli yo kino lelo. Mumputu muntu muja bintu mesentente kena kulelo to. Na poto moto alie bilogo ebele mesa plein kasi azana bomo ite. Bakwa babadi kubo mbono mu Europe bahuya kena koko. Bamsu bazali kopema na nzela singa. Mais malgré la situation il traversée, atako makambo oyo azokutana nango mukulama abateli yo mukuho moyi apesho bomoyi kakwena makaze ya moyi to ezana isika bateka ka moyi bomoyi te odiano kudi mukalengo moyi bomoyi ezalika ke pana bokoze na bomoyi kudi mukuvudijila moyi yao yende apesho bomoyi abofulu muhaluka shulunena mwela kankondulila kakako betela ye maboko makasi betele pe milolo na yesengo. Amen. Amen. Tudi anu muchena bolu chetu chumwa tozali kati na mama na likambo na biso se yoko chidi chamba bish ezali koloba nini? Jésus-Christ l'incomparable. Jésus-Christ l'incomparable. Yesu Kristo ukena kufuanikisha. Il est incomparable premièrement par son sang. Yesu Kristo katwena makumufuanikisha to bwa mashienda nchintu cha kumpala. Mashienda Nzambi sans défaut, sans péché, sans tache. Makila na Yesu ezali makila na Nzambe ezanga mabe ezanga litono ezanga mbeba. Matunzulu l'angela bokotuta kene na Nzambi. Efongole libiso zela poto kutana na Nzambe lelo tozo bianga mabana na Nzambe. Chibidi eloko na mibale udumukalengo moyi azali mokonzi na bomoyi mulukuto moyi wa hamutu wa Nzambe ayeko pese biso bomoyi oyo ezali kolo ya Nzambe twetu biso bavo bateka hanshi kudi diabulu biso ba esata na chana se katataka sasa ipi bwa mashabu moyo di Nzambe mutu hesha pona bomoyi Nzambe apesi biso pe pona makila na Yesu mwadika sakako ene chidi mwako kwa izele bibi to zabolo azana samba kolo na yo eloko moko te kosalo mabe chibidi udi intermédiaire eloko ya mibale kisa ya misato yende azali mutu angaji wa bantu ni Nzambe arbitre yeye kudu tu angaja bantu
mufidi wadi talala hankacha abantu babiri babengangana Yende azali kopesa kimia katikati na bato mibale baboyani. diboko dia bumuntu kukongolesha buko abantu bonso Na loboko ya bomoto abendi bato ya mokili mobimba. diboko dia dia bunzambi kuko kanzambi Loboko na bonzambe abendi nzambe. tatulekele chiji Tata tika kanda. angata abantu abo bana beba Zua yamba bango lokola bana lelo balu. tudi bamuchote cha nzambi bena kwa buni bansantu bwa Yesu Kristo Lelo tozali ya Amen. libota na nzambe bandeko ya basanto pona Kristo. ulokutu feshe dina Aye kopesa biso bwa kombo. hawa tele dina edi Pwete tango kotanga kombo na oyo. hasha chinu bwalu bweba bwikala mudulu Ata eloko na likambano na ezali hasha kolo. bwikala habulobebu Ata ko ezali na mabele na hasha oyo. mwishi mwabuloba Ata na sena mabele. chini chonsu chitohanshi Libolongo nyonso efukama. chitohanshi kwamba ni chitumikila Efukama elingi koloba etosa. chikukwila Egumba mela. chenza anumudi wambamu Esala kaka lokolo zali anumudina dia koloba. Yesu Obele na Amen. kombo na Yesu. mudine edi Na kombo oyo. kanidi kumubidi kosake di mishale Minyololo bila eza na mulamu nzoto na yo Amen. ezokatana. amen Amen. amen Amen. dine dia Yesu Kombo na Yesu. dine di hitabunena Ezali kombo ya motuya. kakwenu mwishu mwadiba dine di kwa buto Na sena mokili kombo mususu ezali te. Pindi où je vais encore décortiquer un point, cinquième point. Lelu julo lweji. Ningi kalencha bwa kwa kuila bwalu buitan. Tubulula Daniel. Tofongola mokanda na Daniel. Balubuitano budibuleje ni Yesu kena kufanyikishangana ne bako. Likambo ya mitano ezotalisa biso ete Yesu azali akokokanisa na bato mususu te. Ibe de abwalo. Na tango ya likambo. Banjelo ba salwendu yeye udukumpala kwa bako intervenir. Banje Amen. basimbi nzela ye azali boso na bango pona kokota likambo ngo. Odi l'homme d'intervention rapide. Udi muntu udi wulwa lukasa wakwambulisha muntu. We mututa na shedika sakudibwa. Ata obeti lokolono na libanga. Wambili to ngambo wanyi masaba wanyi shambu wanyi to. Bele la kombo ya koko na yote, mobali na yote, leko na yo pete. Nele dine di mwehel. Tanga se kombo yoko. Dine di angani. Kombo ya nani? Dine di angani. Kombo na Yesu. Dine di angani. Tango zote ozoye bisi kombo ete. Talisa ete yondo pese yondo oyo. Mwene dine nous weka. Mukolo kombo yomo kwa kokita. C'est que je veux que nous comprenions encore ce soir. Kichindi ngebani kumfa julo ludalelu. Daniel au chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 27. Daniela chapter wanda muisatu mvensa wadi kumini satu toni kudi makumi abiji ni mwanda muteketa. Allez-y. Nous lisons Daniel, chapitre 3, du 13e au 27e verset. Oui. Iyo. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant les rois. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabique, de la samptrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas de besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage en tournant ses regards vers contre Shadrach, Meshach et Abednego.
il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Et j'étais au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, Serviteur de Dieu suprême, sortez et venez. vous qui servez Dieu, soyez contents. Amen. Neno bali benzela nzambi mujumu ikala yini jisanga. Même Nebuchadnezzar a reconnu la qualité d'un serviteur de Dieu dans la fourneuse. Amen. Nansha Nebuchadnezzar mumanya ngikajilu mwimpa wa mwana muri muwanzambi muchikutu chakajilu. Serviteur de Dieu suivant. Sortez. Bena muri mubanzambi mutamba bunena wa mujulu. Ok. Sortez Oui. et venez. Shadrach et Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. D'accord. Iyo. Bwameya Nebukadneza wakafika munda ni wakakwata chiji chikol wakele mukenzine balone Shadrach, Meshach, Abednego nungu bakalone bantu aba kumpala kwa mukaleng. Nebukadneza wakabebeshene ejinjija abushu wanyi nwenu Shadrach, Meshach na Abednego kanwena nukwachila nzambi yanyu mujimu kanwena nutendelela lufingulwa luna kuimanyikanya katataka binu itabusha kutwampala yenu hanshi ni kutendelela luhingu luna akwenza hanumvo chona cha mpunyu cha nshiba cha nzenza cha nkomba cha kuitara cha bimama ni cha biombeli pyonso mbimbi kaji binu ikalakani nutendelela haji baji mene neba nwele munda mwa chikutu cha kapya kakol ni nzambi kai udi mwa kunu hanjisha mubyanza byanyu Bobo kwamba nako jonze bishi. Yoso bayebiso bongo kosala nini? papa nyembe D'ailleurs, vous êtes étranger. Kutu wewa uli mwenyi. Mwenyu muchisamba cha benda. Ozali mopaya na mboka bato. Baneko mukajumwimana. Ozana bana mwasiye wana pe atelemi. Kwambi tukwele muchikutu chakai. Bayebiso tozo kotisa yo na kati ya moto. Mukajebolo kuimana kuluseka ni krekwara kwenu mwakushia bana to itaba kukuila. Mwasi atelemi alobi ya Grégoire ogotika bana te fuka makaka. Itukabeba katulombela nzambe nutukatondo bubi. Yo fuka makaka tokende kotubela bakosambela pona biso. Ceux qui ont compromis leurs convictions, Oyo endimisa kondimisa mana bango. ils brûlent dans le feu. Bagibo sheka mukajilu. Dieu cherche des hommes
qui ont pris leurs décisions. Nzambi uduke bantu bajibanga ta décision mwakana. Qui ont remis leur sort entre les mains du Seigneur. Muntu du mwanga tabwalu bwenda. Mubuteka mubianza bya mukalenga. Bwalubulo toko binu hanshi bumateka mubianza bya nzambi. Likambo eyefuka manase chango na maboko na nzambe. Lekele kukanka lekele kudila kanato. Tika kolenga, tika kolela lela. Mon fils, tu as terminé la lecture. Pas encore, papa. Mwana nanga mobali. Washiki shikubala? Nanote. Vas-y. Shiki chao. Shadalak. Meshaka na bendeneyo. Baga kudi muna mukalenga di yine. Mukalenga ne bukandanes. Katwena ni bwali bwaku kudi muna di yimu mwande unasha. Ka wewe bokubigila muna shomo a gouverneur ne. Anga tovero wa whisky. Tudombe ni nganja nukunwa. Chena musoko fuisha gouverneur bundu to. Umvu mudibana abuba. Ce sont les jeunes, hein. Basa bilenge yoso babebi waka epa gouverneur. Katwena ni bwali bwaku kudi muna di yimu mwande unasha. Oh. Biaso nzambi wetu tutukwachile mudi mukutusungila. Yeye na tuhangise kuti kutuchaka fyeka kol ne muchanza cheba kabidi mukalenga wanyi. Kadi yeye kayumuso kutusungila. Katwena tukukwile luhingu lweba lwa oruto. Michima yetu na showe wo mutu suik. Michima yetu na showe wo mutu eredikilise publiquement. Michima yetu ni kala mitangi la kudenzambi. Kumukuna wasiyona kujiluhandu lwetu rediko achishari yetu difuma kudi mukalenga. Pona eke kona yoto kogumba melangote. Ata bokangi biso, bokoti biso na moto. Mitema na biso. Ekotala epai na nzambe oya pesa kalisungi. Mokozi ya seko na seko. Kadibi kala ika yemuso kwenza nunku. Umanya bieba mukalenga. Nikatwena tukwachila nzambi yeba mudi muto. Katwena tutendela luyingu lwa wo. Lwa lutonga luwa kuimanyi kato. Kadwe bakwambile kudi baka kwebeni. Bwalu yobumbusha kudi bankamba kwene wezi. Sinji mubenga bwa kukwila lutonga. Nimwita banzambi wantoma mukola. Kadibe di bata lutonga hanyuma badibeza habubishi. Bongo bao bazasi malutonga baosala nini? Bakukwila mulutonga. Bazo kumba melaka lutonga. Haji beji. Nebukadneza wakelanga wakulanga na ntente ni chish. Nimpala wenda wakakudi mukila Shadalaka, Meshaka na Abednego. Nunku wakele jijendene. Bahisha chikutu ne kafya kadikaita kama tukubu makwabu misangu mwanda muteketa. Réchauffé. Wakambila bakwabu bamunga chimwabena mvita benda. Baita bukola bwakuswika bu Shadalaka, Meshaka na Abednego. Ne wakubela bumuchukutu cha kafya kakol. D'accord. Nung. Baka swika bantu aba. Babwale binkutu byabo. Bitambala byabo. Bifulu byabo. Ne bivolu byabo biko. Baka bela muchukutu cha kafya kakol. Bwalu bwa. Mukeshwa mukalenga wakadi mukol. Ne bwa. Chikutu cha kutamba. Kuishibwa. La fourneuse a été réchauffée 7 fois plus qu'habituellement. Chikutu chakaya bavubachi temesha misangu mwanda muteketa kuhichila hachibijilu. Nunku njimi yakafya yakavisha bantu aba bakari bambula Shadalaka, Meshaka na Abednego. Baya kukwela mumudilu. Batele dine deba muchanda. Batele dine deba kubwanga. Kabene behinga na to hamwaba weba bobu badibaya. Baoba koyako chayo na moto, baoba kotanga kombono na kindoki. Comprenez mes frères. Bakosonga te bakokota na esika na yo. Zambi duwamben uduwa mushinga. Zambe alobi ozali moto ya talo. Uduwa mushinga. Ozali ya motu ya ozali ya talo. Zambi duwa kuita bani muloji akushifu. Zambe akoki kondima ndoki abomayo. Hadu tutubika sha muloji du tutai. Ti obetela nzambe maboko ndoki azobetela nzambe maboko. Musomba munganda unomala dibedi. Afandi na ba ero azomelaka bofo na kastel. Ani musomba ujana ngana ni bakwa. Afandi azotonga kabaninga. Et toi malgré la chaleur. Wewe na shamunya mukola. Udu musomba. Ofandi awo. Musomba bwa chinji. Ofandi pona nini? Mufuchi wa bonsu ba habulo ba nufuta. Mofuti ya batonyoso na mokili afuta yo.
ndingambe hamwaba weba nalobi na esika na Nzambe yo duambe ni ndifila Egypte mujimbu Nzambe alobi nakopesa Egypte mobimba ndifila Ethiopie nakokaba Ethiopie mobimba ndifila Seba nakokaba Seba waludu wa mushinga po oza ya bwaka motuya na bwanzambe utudu tutendelela boyenge bene na Nzambe tozo sambela ngukengesha badi batukengesha ezali konyokola bawo nanshalelu bendane bazonyokola biso makanda Nzambi ngwadi sombwele na tusombwele ata lelo libamwana bamonani bazana makasi Nzambe nde akosidisa likambo yango shala hola tikala kimia bantu aba basalai bato oyo basoda badi bubakele mumudilu oyo bazokebwaka na moto bavobo bafundile chibawu cha lufu bakatelaki bango etumbu na liwa kimba foto bakufi mais te malgré bunene bo mudilu vo mulongolone ni bantu aba bashila atako lolenge na moto bapelisaki ete bango ikengadi basika bakulongolone ndi kukwata wewe pasi babongiselaki yo ezwa yo ikengadi di toi retour di bahinganya na pasi bobo wana ebaluka ezongela bango bwachili uduma kulekela Nzambi wa bweneo mpona nini okotika Nzambe ya boye udi mututa di akalengela obetili bakuma malamu mukumakanangana ne Nzambi ao okutani na Nzambe wana babuni mbaye haba baleje tendelela muntu nyeyo ebele bake balakisi esambela moto kadi we udi yenu mututa kenene le seigneur de l'impossible yo okutani ni mukalenga uri wenza malwadi bantu kaba imwakwenza to Jésus-Christ Yesu Kristo l'incomparable ukenda kufanikisha les lions redoutables de la tribu de Juda tambo wa muchisamba cha Yuda udi kayimo kukulekela na shedi tukudimu oya kotika yote ata mokolo moko mon fils termine que je vais un peu aller dans la matière mwana anyu wabaluma jikija lukasa mboele muchena bo alusi bantu aba basatu Shadrach Meshaka na Abednego bakabona baswika mu kigutu cya kafye kakola hashisha mukalenga Nebukadneza wakakwachika bo wakashuka lukasa wakakwanga milohu yendane katwakwela bantu basatu baswika mukafyanyi ba milohu yakanda muna mukalengane mbulelele mukalenga yeye wakabe kudi munane monai nyitangile bantu banayi basuluke ba bendagana mukafya bela bang bela basatu bagadi bentakana bagadi bang bagari bendagana banayi mu kigutu cya kafya kadi teleje mwinayi basuluka biyabutaw bendagana mukafya kabayine bwalo eyo chifonyi cha mwinayi chijibu chifonyi cha mwana wa mukwabu wa Nzambi hashisha Nebukadneza soye kama nyina mwana wa Nzambi gwe Nebukadneza akenda koyebela mwana na Nzambe bena wapi muhongu bena chanda mbamanya Yesu baloki bato soloka bayebi ano Yesu yelelu mpala yenu yende ikenka bamona anu mpala wa Yesu tango kayenda bokokendelelo bilongi na bino ezongenga bamona kaka elongi na Yesu tuya hashisha Nebukadneza wakaya habwina ne mushiku wa chikutu cha kafya kakola habwihi ne mushiku wacho chikutu cha kafya kakola Ah. wakele jine Shadrach Shadrach Meshach Meshach Abednego Abednego nenu bantu ba Nzambi mutambe munene wa mudulu avancez ici hatukayi sortez lwayi kunoku hein Shadrach Meshach Abednego bakoluka munga chimwakafi tuita milo ba gouverneur ba capitaine ba maire de la ville ni bene mechi bose ba musoko ba mukaleng ba mana kuchisanyishaku ba katangila bantu aba ba kamonane kafika ka kensa bwalo hambiri hawo eyo suki ya kumitu yabo kaya kabakuka binkutu byabo kabya kanyanguka nemuya wakafya kawakaliambiri habo amen luka shilukola ludumukalenga muindila maboko makasi betela nkolo aza kozela ngo betela mokonzi na bakonzi maboko makasi amen amen alléluia ya alléluia ya pinde umpeshanu machi sikoyo landanga na bokebi nyonso Jérusalem Yerusalema vila wa Nzambi mukalenga mutamba bunena ezali mboka ya Nzambe oyo aleki likolo il était géographiquement au centre de la terre mukalata kahabuloba Yerusalema uvumwikalanga na mungachi mwa buloba mais vers le sud-ouest kadi ku sud ouest
Il y avait une plus grande ville orgueilleuse que les hommes aient construite. kuvu musoku wa butumbi musoku munene uvu bantu basa. C'était Babylone. Musoku wa ujina jawu Babylona. Fabuleuse, Babylona munena puissante, wa makanda. Babylone puissante. Babylona munena. Et puis, chef au monde, Nebuchadnezzar. Mokonzi ya mboka Babylon kombo na ye On Nebukadnezar. a ta décision yenda. Azwi mokano na ye. Décision concurrente. Azwi mahanga jika enda ye yanga yenda. Il sortit, Uhatuka. il partit, et Uya. il conquit les terres connues de cette époque-là. Uvu muntu mwikalanga mumanyika ni musoku wenda muchukondo achi. Wakaya kachimone misoko yonsi vomimanyika ya chikondwachi. Akendaki kolonga bamboka nyoso ebanaki na tango wana. Mpinde wakwachi bamfumu bamumatungamu. Sikawa akangi bakonzi ya bamboka wana. Kukwata ni zambi ya matungai. Akangi na banzambe ya mboka wana. Ulwana imu Babylon. Aye na bango na Babylon. Hadi Nebuchadnezzar umwanane. Tango Nebukadnezar moni ete. Mobulobe bujim. Mokili mobimba. Kakwena chiluilu chidi mwakwimana kumpala kwa chiluilu chenda. Ezali atana arme mokote ekotele maliboso ya arme na ye. Nebuchadnezzar uduwa mbene. Nebukadnezar alobi ete. Ndi muso kudienza nzambi. Na lingina miko misanzambe. Uduwa nzoluhi ngulwende ye. Asali ekeko na ye. Kifwanyi chaluhi ngulwende ye. Elilingi ya ekeko na ye. Long de combien? Haut de 100 pieds. Molai nango ezalaki mapeko kama yoko. Tangele chintu cha chini metra. Tala pano o batelemisi wana. Ego zala combien de mètres? 10 mètres. Hein? Directeur, c'est combien de mètres? Directeur, pano wana combien de mètres? Zona no micro comme ça batonyo soba yoga. Mais 100 pieds égale combien? 100 pieds. 30 mètres de haut. Angate 30 mètres, muhite échangeur wa lubu wa kishasa kubula. Wamuli mete. Na kumuntu yonsu vimana mu Babylona. Motonyo sabana ko tela na Babylon. Ufumona luhingwana. Abana ko mone keko wana. Pindi uduele mukenji sur toute la terre. Siko ache mobeko mokili mobimba. Hanouveau musique. Ekoyoka bino musique. Batuta gida. Bazobeta kita. Batuta bimama. Bazobeta Bela ndule. luzenza. Bazobeta nzenze. Muntu yonsu mwabaudi. Motonyo se sika zali. Nudi ku kankeleng. Atoza na kankelenga. Nudi ku chileng. Atoza na chilengi. Nudi ku ngandajik. Atoza na ngandanjika. Nudi ku miabi. Atoza na miabi. Nudi ku kanang. Atoza na kanang. Nudi ku kishas. Atoza na kin. Utompala weba hash. Ofu kama ota elongino na se. Mutagi jampala ukuluhingu. Ozotalisa elongi wana na ekeko. Adi mutompala hash wele lubilane. Tango kiti mutu na se okanga ete. Le plus grand, Nebuchadnezzar, notre Dieu. Nebukadnezar mune zambi wetu. Nebuchadnezzar, notre Dieu. Nebukadnezar mune zambi wetu. Bato bazalaki kokita mitu na se bazolo. Simana yoko sele loko wana. Il a eu encore cette décision de traverser les déserts miroitants avec des cris qui étaient là dans le désert. Walukwanga tamahanga jika bwa kwanza bolwebu buhita nasha muchisuku nimbila yivubo bela. Muchihela. Muchihela chisuku. Parce que kumbuka kote yonso ya tanya yi. Kolongwa bamboka nyoso zalaki pembe na est kuna. Ce sont les déserts. Bijanu bikalanga nanu bihela. Wanga chimpindio tubalu twende bokuye muchihela muchivo chikale chikenka ni soke yuvomomo ibaikenke shakudidiva. Azwi bampunda na ye bakei na esobe oyo ezalaki kongala na mabange ezalaki kuna. Weka toni mu Jérusalem. Akitikino na Yerusalem. La ville de Dieu, la ville de plus grand roi que lui. Musoku wa nzambi, musoku wa mukalenga mumutamba yeya. Udu shifa bimanu bien sur Jérusalem. Abuki bamir nyonso a Jérusalem. Il a détruit. Munyanga kasha byonso. Faut écraser temple. Munyanga kasha temple. Bakumpala bakushungula temple au Basako de Salomon, c'est les Babyloniens. Bato ya liboso ya kobuka temple
tempelo oyo Salomo atongaki Muchikondo bafobena cha Babilona Nebuchadnezzar. muchikondo cha Pour Nebukadnezar détruire ville yon sumujimu. abebisi mboka mobimba Pindi kukwata bantu les beaux princes hébreux. siko mulo kukwata bakalenga babena ebelu babimpa Bana bakalenga babene ebelu babimpa. Kuba kwata mubuhiko kulwana abo. akangi bango na bawumbu akena bango Mukachumu abantu abo. na kati na bato wana Shadrach, Meshach et Abednego. na Abednego Hadi ufika na abo. tango akomi na bango Odu baleje chukutu. alakisi bango moto Odu bambele di mohel. ayesi bango liloba moko Obienu junu kukuila. to mpe bogumba melinga Obienu junu oshaka muchukutu. to mpe bokondima bozika na kati ya moto Ces jeunes hébreux, ces jeunes serviteurs. tala banzonga aluma apa babena ebelu bena mujumu banzambi Ont dû affronter une réalité de la vie. bavubikalanga na kumpala ka obolu bunena wa mumoyi wabo Sachez bien, mes frères et sœurs, manya mwane tuwabo ni mamone tuwabaka votre religion sera éprouvée. ntendelelu weba ni bamuteta Video ele dango di bobanju kuteta. siko elda nde ya liboso Anu bameki ikale henu mubulele le boelda. soki bino bokozana na solo Neba lokola nuteta elda henu neba tumanga shame di lojo munga chuma kwa bakomeka ravage. bino mpe bakotinda bankoyi ya kanda toma Votre religion sera éprouvée. ntendelelu wenu ni bamuteta Et puis votre foi sera testée. nijitabusha jeba ni bajiteta kabiji Il y aura des gens qui vont s'élever contre toi. ni kuikala bantu bakutombokela Na shamu benzele chi. atosaleli bango nini Na shamu bujilo parcelle. atosomeli bango Na shamu mapango enze bingani. ata osali Neba nini kutombokela. bakoboya yo toma Amen. iyo Ces gens s'élèveront contre toi. bantu ni bakuimanyikina ni bakubenga ni bakutombokela Ils vont te persécuter. bantu aba ni bakukengesha Ils vont dire toutes sortes de mensonges sur vous. bantu aba ni bakushiminyina ni malu aji kuyimwenza to Nibakwambile ne bumudu kwa chela nzambi mujibu mubulelela. bakoyebiso lokolo ozosalela nzambe mosala na bosolo Turi tukushiminyina malo. tozokosela makambo Turi tu briser réputation weba. tokoyeba na kobebisa sango na yo Kadi kale réputation weba mufuma kudi nzambi kakwa ndu mwa kumwe briser to. soki sango na yo Amen. ewuti pana ashintoma mutu akobebisa ngo azate azata moke Te. bakozala pe Te. boyebisa bango Amen. amen Ah, bako abari ba mbere mais comment ça? Wala ke jinu kubwa chini bidibike. Non. msolobi suke komi bondenge nini bayebisi biso ntoma bona bo Mes lokuta frères qui me suivent maintenant. bana banyi babaluma badi bandonda pinje Votre foi sera testée. yeba ete ni bateta jitabusha jeba Niba kuhenda. bakofinga yo Niba kushiminyina. bakokosela makambo Amen. Bumudu wenda mubule. Amba nuwe hebe muji toku jibwako. lobaka ka yo pe surtout yo we want Muka mukumanya hagamanga, muka enda masandi. olandi bango okomi komela okomosala Kadi ekobo wewe dikasadeba. Mujila wa Yesu. soki lokolo no eza na nzela na yesu Yesu uteka. yesu atie Umbusha lokolo ombula uteka dia. alongoli yo mpe osongisi ya yo Bantu bonsu nubikane nebe lukuna bwadina dia Yesu bato Kristo. nyonso Amen. bakoyina yo mpo na nkombo na yesu kristo Neba kuluisha. bakobundisa Neba yo kuhenda. bakofinga Neba yo bakosala bakokosela makambo Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. ekosala eloko te mumalu awonsu tudi bahiti bachimunyi Amen. amen Bari babambile ne? bayebisi bango Ou bien nous nous kukuila, to mpe bogumbameli ou bien nous nous sheka. to mpe bokozika Kadi uvo mulibana au banda mun. yoka siko ndenge bana wana bazongisi Mes jeunes serviteurs suivent un peu cela. nenu bansonga basajidi ba yehowa umva imalu wangu Amen. Ou kadi vieux. atokangi biso Na show mutu vuijo bundu kumpela kwa bantu. ata oyokisi biso soni liboso ya Kadi bato mumuchimo nyonso wetu. na mitema na biso Mais ce tunikala matangelo kumukuno kufumudi kwa chisha die. miso na biso ekozala likolo na ngomba esika wapi lisungi na biso ezowuta Amen. amen Amen. amen Est-ce que tu peux avoir ce courage-là? wewe uli mwakuhetajiki mada mushindwe
uri mwa kuheta moyo mukolo wa mushindwe wawewa queen mana kuanda munani chena nkuku ilani Yo. Badiba bambi udobel kwa deuxième fois udobel mwambile ne. mbala mi bale ba yeko yebisa bango Tudiba manyene. toyebi ete Les dieux que nous servons. nzambi ututute tutu kuachila mujimu Udukwa chela zambi diwa ngono mugwa chela. osalelaka Mungu nzambi achila tosalelaka nzambi ye mujimu. te Badiba mugwa chela mudimu zambi wani kakunu lekele to. o bazosalela Amen. nzambe mosala nzambe na nga kotika bino te Chika shuchudu tutachi mudimu kwa chela zambi. maboko Amen. zobeteza mosala ozosalela nzambe Lubila ludu wela lu mudimu kwa chela zambi. mulolo Amen. ozobeteza mosala ozosalela nzambe Majadu ushawu mujila zambi madumu kwa chela mudimu. mabino Amen. ozobina wana ozobinela nzambe ozosalele musala Misabidi mwimbila yudumu kwa chela mudimu. banzembo Amen. yembaka wana ozosalele musala Uduwambeni notre Dieu que nous servons est capable. badibamba ni nzambi wotutudu tukwatila mujimu uji ukumbana Il nous délivrera. natusungila Il nous délivrera de ta main. natusungila kuchanza chebo Ah, chinji chikwata mukale. mokozi kande matisiko Imaginez un peu. ela menji mpinje Hein? Mon palais royal, munzu bwa bukalenga entouré par les gardes-corps, tala tamudimu munzu bwa bukalenga mbanu nyunguluka banyunguluka kujiba balama mukalenga basalai. batu balama bukalenga banyunguluka Et ces enfants parlent avec cette audace. bana babaji bakula ni jikima jones Badi bakula. bazoloba Badi bambane. bazoloba Notre Dieu. nzambi wetu Yeah, non. Vous avez un Dieu. nuti ni nzambi Udubebe zambi kai. atundi bango nzambe nini Wanusungele kuchanze chanyi. oyo akobikisa bino na loboko na Nekuchuku nga tuchakai. mpe na libulo moto Non, notre Dieu est capable. nzambi atuti ni makanda Ndini Yesu udika ili kufanyikisha ni muntu mukwabu. Ngini Yesu ndikaikufanikisha ni muntu mukwa. Amen. Na kubetiba mwambilo chinji chibukwata. bayebisi ekande mati Bandisha imudilu. ati ndi basoda bopelisa moto bomatisa Bandisha imudilu. bomata moto Bandisha mudilu. Twambe ni mudilu hito tanto wete kubula. bamatisi moto eleki podium na biso na mulai Baswika. bakangisi bango Musalai umo kumaboko mukwabu kumikolo. soda moko na maboko mosusu na makolo Balobi mane kuchukutu chakafi kumushikombelo. batelemi siko na ekotelo benza mwana wa chijima Ah. mwana wa chijima wafuila kufa mwana wa chijima wa Anubele 3. abwaki kaka 3 Mudilu umbuga mwamwa. moto elongwe kuna Oba watabo. ezwi bango Bobo bamata mwamwa. bango bakwe kuna Mudilu oshanka nuyonso. moto ezikisi minyololo na Ajuka basinga babanga kwenda. batelemi bakoma otambola Bamuna kaba chika bidi basatuto. bamoni bango bazasumisa Adi tute Nebuchadnezzar mushala tranquille to. siko nebukadnezala atikali Il a kilia te commencé à tourner en rond. ukadi nyungulukani mwa bawu Il pensait toujours à ces 3 hommes. udi wele menjalo kudi basonga ni maba basatu Ouvrez-moi la porte. udi wamba nguzulu ila shibi Nguzulu ila itangila. bofongolela ngana On tala a ouvert, c'est ça qui a été fait. tala bunzulu la Adi kitu ule viteze utangila. ayatali Il a eu un souffle coupé. byamuhichiji menji amushiki Muba Kemesh. Ash. Il est descendu lui-même. akitiye moko moya bikamu Lelo akusuluka mumoyo weba. lelo Amen. akitala momo ina yo Yesu amata mwaba udi au. yesu akome Amen. siko zali Amata mwaba. akome sika wana Amen. amen Udubi kila mpinde ba conseiller ba homme de loi. sikoyo ubikila batu bamuhesha mibelu bamukwachili bamujimu tobwaki bato misato na moto te Exactement, certainement au roi, c'est ce que nous avons fait. balobi iyo mokonzi tobwaki bato misato na moto Kadindi mwana bakadi banai. sikoyo na moni bango bakomi mine Muinai, moto na mine muinai. moto na mine Intervention rapide. Quatrième homme de la fournaise. moto na mine ikati na libulu wa moto Kiundi nyishalel. yende nazoteya lelo Hein? muntu mwina imo mujilu Quatrième homme de la fournaise d'une intervention rapide. muntu mwinayi mu mujilu udulo bwa kusungila lukasa Muntu muinai. moto na mine Adi utangila. tango Kema, atali elekeliye udueledi. siko agangi Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego, Abednego serviteurs de Dieu vivant. bena mudimu banzambi ujini moyi Avancez, lwayi kumpala sortez,
hatukai Venez ici. lwai mwa bunjeu Adiba fika. tango bakomi Bantu bon sauve mubikila bon nunkila ibilamba byao. bato nyonso abengi wana bonyukuta bilamba na bango Tangira imibidi yao. botala banzoto na bango Batangile mubidi. batali nzoto Kaku ikafuta na shedi bubato. atali nzaka atapota moko ezate Banunkile bilamba. banyukuti bilamba Kaku imuhuya. Wakajilunash. ata solo ya moto ezate Il n'y avait pas marque de feu sur leurs cheveux. na shansuki yabu kayivu mienza mibubuka to Miba bukato. mibabuka ntoma Ekiba bukanash. esikite Uvu mudie. Nebukadnezar wam. siko yoka ndenge nebukadnezar alobi Il n'y a aucun Dieu kakwana na shansambi umwa qui peut sauver, qui peut délivrer de telle manière. udi mwa kusungila mushindo ewuto Kakwena nzambi. ezala nzambe moko te Nemudulu. ezala likolo Nempobuloba. ezala na Ne mabele mwisho wa buloba. ezala na se na mabele Odumo kusungile bantu mumushindo. oyo akoki kobikisa kokangola bato Odumo lokola oyo te kusungila. oyo akobikisa Anundu mutungu nukujikwambile toni lelu. kaka oyo akobi koyebisa o kino lelo Jésus-Christ, yesu kristo l'incomparable. ukena kufanikisha Amen. amen Amen. amen Bana betu numva bibi. bandeko bayokanga malamu La capacité de Dieu est disponible si vous servez Dieu. makanda nzambe adi koku hadi mukuachila mujimu Dieu est capable pour vous. nzambe udini makanda bakukwenzela Anahawikala umukwachila mudimu. kaka soki ososalele musala C'est-à-dire, quand vous avez la foi, quand vous croyez en Dieu, mbona kwamba haji nijitabusha haji umwitabusha umutekemena awikali kuimumwitabushi. soki ondimeli ye te Zambi duke bumunke chumwetwemo. nzambe azoluka na kati na biso Bantu awa badi bangata décision wapo. bato oyo bakoki kozwa ekateli Bangata bolu wabo bateka mu byansa bya Zambi. moto azwi likambo na ye atie na maboko na nzambe Voilà ce que Dieu cherche. tala oyo nzambe azoluka Mais ceux qui ont compromis, kadi aba badi babega ceux qui ont fait la compromission, aba badi balukila hanyima ceux qui ont fait le compromis, aba badi ils babenga brûlent. badi bosheka Uduma kuvumu muve umuna bolu hambel ubanku zakala. okokaka ndenge oyoki bo likambo ebimi bando komi kolenga kuleto mwana nyi wabaluma. likambo Halo ekozanga bolu koya kuluka te meya ndi nkwambia. ekoya likambo kanisa maloba nazo yebisa yo likambo Yesu imana ekoya jamu yesu wewe akoya jamu pe nemu. yo na ngambo Na shabateka chungo maboko asa. ata babimisi mundu kipo babeto masasi chanza jisashiri ya nzambe hanshi. akotya loboko Amen. lisasi ekokweya na se amen Amen. amen Est-ce que vous me croyez? bozondima nga Vous me croyez? bozondima oyo nazoloba Alors il faut avoir la conviction. bili bikengela Il ne wikala faut pas mutu compromettre ushibwa votre conviction kulekedi ditabusha jeba jitushibwa jeba ou to bien être en déséquilibre devant les dieux. kuikaji luntu kubiji utwa hanyima utwa kumpala to Ko imana jalama. telema esika moko telema ngwi Jalama. telema ngwi Jalama mubolu ba. otelema ngwi na likambo na nzambe Zambi muso bantu ba dibimana modela. nzambe alingaka bato batelemaka bongo Amen. amen Muntu vumwimana mulo muisa mwinai. moto oyo ayaki oyo akomaki moto na minei Vous comprenez Yesu do amen babidi ani basato badi sangisha ndimunga chumwa. oyoki yesu alobi mibale to misato basangani mpo na ngai naza kati na bango Momoni gimo. eza bongo te Hawi kala nkaye udulo muibidi. soki oza yo moko akokoma moto na Hawi mibale kala babidi ulwalo muisa. soki boza mibale akokoma moto na Hawi kala misato basatu soki boza bato misato udula mungani. akokoma moto na minei Quatrième homme de l'intervention rapide. muntu mwinai udulo bwa kukwachisha lukasa Jésus est venu à l'urgence de leurs besoins. yesu vumulwa halukasa lonsu Pour mubwalu les bwabo délivrer. bwakubasungila Écoutez, umvwayi il n'y a eu que le feu. chuvanu mujilu Je veux que vous compreniez ceci. njinkeba ujingulula nungu Le pouvoir, Satan peut faire beaucoup de choses. satana ulimu wakwenza malu abuni Udumwa kwenze bya abuni bikukwachisha no bo. akosala makambo ezobangisa yo kutu Kadibu mwa keshubwenda budibu shigijila kumushikwambelo wa chukutu chakaya. bokonzi na ye ezali kosuka na ekuke ya libulu ya moto Adibu kwa keshubwenda bushigila mwaba. tango bokonzi na ezosuka wana Mwaba budibu kwa keshubwa muntu mwina ibuba. nde esika Amen. bokonzi ya moto na minei ebandi Hein? amen Udimu bimpa. oyokinga malamu Udimu bimpa. oyokinga malamu Unteleje bimpa. olandanga malamu Ukale ni meya munda moyo. ozala na maloba okati na yo Kwenu bwele mudiulu
Musteka hatapi wa rouge. Vous président wa du Tonga, tapis mwikale ni bilo bien le temps. Yo kokota na lola te batandeli yo tapis rouge bazo betelo maboko yo wana zo de na lolendo nyonso bongo te. Il y a un diable Diabulu du ko qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas le peuple de Dieu. utuka yimunanga nzambi to katumunanga na sabantu banzambi to. Udi mo kukujudile mfiti ya miodele ni miodele. Akutele miselo bitu manenge na ndenge. Ngambi neza mafi amishindu ni mishindu. Na lobi akoko selo makambo ya ndenge na ndenge. Mobolo waza budo ameno même chene muso bampende to. Chene muso ba. Ngana linga finga ngate. Ngaba batonga ngabongo te. Ngaba tanga ngabo. Oh bayibinga. Kaba kujanyi we dinga. Yo ka yo kutu. Yo. Yesu di wambade hanu henda. Yesu lobi soki ba finga bi. Tanga ko se bino makambo. Nokadigangira munzubo. To. Nulegele munzu wa Zambi. To. Botika musala nzambi. Nusanka bwalu bwadu futu deno dine na mudulu. Bose pela pote li futi na bino eza monene likolo. Amen. Amen. Chuku twachi Moto wana fourneuse au udu wangata forme ya mishindu ya bu. libulu ya moto wana ezali kozwa lolenge na kambebele. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph bana babu bakamuhana. Il a affronté la fourneuse ardente. Yeye henduvu muikalanga na kumpala kwa chikutu cha mujilu. Il a su comment on peut vivre, on peut être vivant dans la fourneuse. Uvumu mwana mushindu kayi udu muntu mwakuhuya kana kuikala ni mwali mujilu. Bateka kene jipi. Bamwe du mu prison. Babwake na boloko. Mais fait de compte. Mesuka na nyonso. Joseph. Ba obateka ki Joseph. Potiphar mwana muka juvu mushimenye. Potiphar kolo mwaso akosela ke makana. Acha di Joseph le premier ministre. Tango Joseph akoma ki premier ministre mboka. Bana babu kimbalu kumugugu ilani. Bande kole ba kiko kumba melayete. Ngambi ne bade bakuseka lelo malaba bakutuchela bika. Na lobi ba bazo seka yo lelo lobi ba betelo maboko. Amen. Ndinga amani kampanya kade mubwele lelo Zambi anu eleve anu teka kulu kule. Na lobi bonzola oye lelo Zamba tombolo yo acha likolo. Zambi kudubandisha bantu. Zambe na tombola kabatu. Est-ce que Joseph vuni tatu ende mwa Egypto? Joseph azaki na tatane na Egypte. Hein? Oh. Balonyu bagalas. Bana kelasi. Udubwele mu université ya ba satanista ya ba rosicrucien udu ba to ba bo. Joseph mu Egypto ki ngingu wa majimbo. Nenu bana balongi ba mukalasi. Nujinu buele mukalasa ka chufulu cha masang. Muntu am bena manga bajanu muntu am. Bena majimbo bajimo bena bilengu lengu bajanu muntu amu. Kadi Joseph munga chumo abantu wakabantu Joseph ngani. Joseph azalaki na kati na bangona na tombola ki. Zambi wakafesha Joseph meju kupita abena manga abena majimbo abena bilengu lengu. Leka bato ya kindo kina soloka. Balonyu banyi badi mukalasi mu université Zambi anu bandisha anu pemeshi mahita abena manga. Bana nanga kelasi bozana université Zamba pesa bino maele koleka bato na kisi. Amen. Amen. Les soldats ont jeté Paul et Silas dans la prison. Tala basalai bakela Paul ne Sila muzu bwa lukan. Zambi a secoué cette prison par le tremblement de terre. Zambi munyungi shabulo kwebu buloba bunyunga. Uko sankanu. Akati minyololo. Ko tulabana bazambi. Abimisi bana na Zambi. Bene mudimu ben. Basali na yi. Monsu bakakem. Bangonyo so bakamwa. Bakanga te Daniel bo ditendele il y a 3 fois par jour kumwana bubuina bwa. Bazui Daniel pona kosambela na ye mbala misato na mokolo moko bache na libulu abakosi. Kadi bakaye muchufufu cha Joseph cha Daniel. Ba oba kotela Daniel likita. Baka jibabu. Basi na bango. Bana na bango. Bonsu bakahinga na mu. Bangonyo so bazonga kuna. Tulibantele. Boyokinga. Zambia mu changer. Zambe wana bongwana. Andi ngambani uduwele le chufufu na hina weko nungita bato. Tango na zolo ba oya zo sale lo likita kozonga nesika no yo zo ndi mangate. Meme ndi ngambani udutela mujine de be chana ne bibi. Na lobi kaka moto akotanga kombono mabe. Udukwele le meshi wa kukututa bwanga. Moto akokaniselo mabe abeto atakisi. Uduwele meshi ende mumuchu mwendo kushingela dia kapi. Oya akokanisa mabe Bidi atokelo ni ufanyike mabe. jabi bimuhinga nyina nu yeye mudino da Oyo Yesu. azoka na ezongela ye na kombo na Yesu. Amen. 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 Et maintenant, j'aimerais vous montrer ce 4e homme. Qui était-il? Pinjeu njimusu anuleja muntu mwina yehu ngani. Est-ce que vous le connaissez? Nudiba mumanya. Je vais maintenant les décortiquer à travers la Bible. Njimunzulu lampinjeu hatokato. Anumumukando azambie. Qui est ce 4e homme? Muntu mwina yahu ngani. Qui était-il? Uvungani. Dans la Genèse, on l'appelle la sémence de la femme. Kumukanda wabufuki bajiba mubikila ni nuteta lwa mukaji.
kankanunu na kamukashi. D'accord. Iyo Thomas. Dans l'Exode, mukanda wa kufatuka eshi wachimwanyi. on l'appelle agneau pascal. Bajiba mubikila ni mwana wa mukoku wa kuhita kwa Yehowa. Dans le livre de Lévitique, mumukanda wa bena Lewi. Bajiba mubikila ni grand prêtre. Bajiba mubikila ni mwakwiji mutamba bunena. Oh. Iyo ezabongo. Toma fongola. Mumukanda wa nomba dans le nom, livre de nom. Mumukanda wa nomba mpinjeu. Yeya kidi tutu divodenda mumunya butukudika la colonne de feu. Amen. Lipata banako tambola na moi na butu ezali konzi na moto. Thomas. On l'appelle colonne de nuée pendant le jour et colonne de feu pendant la nuit. Nyitutu dia bukeng mumuny butuku nyitutu dia kajilu. Deutéronome bajiba mubikila ne un prophète comme Moïse. Mudu telenoma bajiba muambani mu profeta mufuanangana ni Mosa. Dans Josué, il est capitaine de notre salut. Mumukanda wa Yoshua bajiba mubikila ni capitaine mukaleng waluhandu lwetu. Josué. Yoshua. Thomas kakusungu. Dans Juge, on appelle notre juge et notre législateur. Badima mubikila Thomas badima mubikila mumukanda balumbulishini mulumbulushi wetu ni mukoshi wa msambu yetu. Thomas. Dans le livre de Ruth, mumukanda wa Luta on l'appelle rédempteur. Badima mubikila ni muhikudi wetu. Thomas. Amen. Thomas handa mukanda. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, c'est notre prophète de confiance. Samuel wakam ni Samuel mwibiji badima mwibikila ni mu prophète wetu utu ni tutekemena. Un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, c'est notre roi qui règne. Bakalenga wakam, bakalenga mwibiji, kulondolola wakam, kulondolola mwibiji badima mwibikila ni mukalenga wetu duko kesha. Amen. Thomas. Dans Esdra. Muezela. Dans Esdra, il est le législateur lévitique. Tala, mumukanda wa Ezel. Ujimukoshi wa nsambu. Non, le scribe fidèle. Mufunji mujalama. Ouais. C'est là dans Esdra. Maintenant dans Néhémie, il est le reconstructeur de murs détruits de notre vie. Amen. Dans Esther, c'est notre Mardoché. Mordecai watu tetu. Thomas. Uva bintu. Dans Job, mumukanda wa Yobu. Il est appelé la rosée du ciel et le rédempteur. Dans le psaume de David, l'Éternel notre berger. Dans Proverbe ecclésiaste, il est la sagesse de notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amour de l'époux. Thomas. Directeur bakisela biso minute. Directeur tukumbashi la minute. Kukoshito mukalanga directeur. Lelo njande kel.
Toma wine. Bitul. Jihang ni mubitu ya ba. Jemuluka. Dans Amos. Mumuka ndo Amos. Amos, on l'appelle porteur de fardeau. Mumuka ndo Amos bari Muhammad ewu muambuju wa mabuki. Dans Abias. Mumuka ndo wa Abajasa. Abias, on l'appelle. Soyez bénis. Bopambolama. Soyez bénis. Hina kupalesha chihanga cha watu kato. Toma wanyu nzulu na bukanda. Amen. Ai. Ndegele kumutela nyi. Ntela. Machesili. Ngadi Abiasa. Abiasa, j'ai dit que c'est un puissant sauveur. Yeah. Abaja sunjumu bikila ni musungiri wa makanda. Dans Joël, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Yeah, mumukanda yo wana bari mumubikila. Yeah, kujubatisha munyuma muimpa ni mukajilu. Et puis dans Jonas, mumukanda wa Yonasa, notre grand missionnaire. Yeah, udi missionnaire watu munena. Dans Michée, mumukanda wa Mika, messager au bouclier. Yeah, kimutumibwa wetu. Dans Naïm, Munauma, il est vengeur des élus. Yeah, kujuhingasha kububi wabajibaenzela bantu bari yemusunda. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste criant accomplis ton œuvre au cours des années. Mu Habakuka yeye uji evangelista uri mukumba jamalwa Uduwele lubila ubikondo byonsu wele lubila nukumbasha mudu muwebe muchikondo chao. Et puis dans Sophonie, il est sauveur. Dans Agé, il est restricteur d'un héritage perdu. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché impuni. Et dans Marchi, il est le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sous les ailes. Et maintenant, qui est cet homme-là? Dans Matthieu, on l'appelle le Messie. Dans Marc, il est le faiseur de miracles. Dans Luc, il est fils de l'homme. Dans Jean, il est fils de Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est notre justice. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est notre sanctification. Dans Galate, il est rédempteur de la loi, de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est Christ des richesses infinies. Dans Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, il est la plénitude de la vie. Il est la plénitude de la divinité. Et puis dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est le roi qui vient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur de Dieu, entre Dieu et l'homme. Dans Tite, il est pasteur fidèle. Et dans Philémon, il est un ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Jude, il est le Seigneur qui vient avec les 10 000 de ses saints.
mukalenga udulwa ni bwaka na bwabansantu benda. Et dans Apocalypse, Mumukando abwaka buluibo. il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Fumu tomanga kusum toma disha dashiki mache sili toma ai wiki la imu Mache sili wiki la imu kanwasana Kaponya la loya suki simba kambo.